नमस्कार जय जगन्नाथ। चलो तो आज ब्लॉकबस्टर ब्लॉग स्टार्ट करवा। भारत देखते जीव ना किसे किसे देइछन हम तो डाकी नाते किसे देबे हां डाकिएनी कि बळे से जनो डाकी एरो के डाकिएनी बारे तुमरा सब बळे पचारंती आगर पचारंती से सिंगाणी बहळे आई रे बळे आई दे केरानी आइसक्रीम जे ए खट्टा देर में चपके देबे सिंगाणी चेन्नी आई जडा मोल आइसक्रीम भाती ठंडा मु आइसक्रीम खाइ के आइसक्रीम करी दो एते डाल किने पानी अंदर पानी के आकार दो रखे ठीक हुआरा दे तो दिवर में तेल न होने उडे भल लागे आचार कोले टाने छुआ माने काई बसन दिया कोले टिके चाखिए आगे टेस्ट करिए जदी भल लागिला ताको छकी की रही केते सुक्का दियो ताकू खंडे नुची नुची खाइ दे ले हमर पर गेलु नै एछि नाही अधा हेतर कर दैछि आउ ता मा गालो बोली मु कइने राजू कति सब अधा दे दैछि आ से जता मानू नाही आना माटी गालो आउ किछ कइमी मिछ कथा मते कइ देला सरी दिबली हां अधा कर दैछि कोइ नै काली ताटे हो कोइ नै एरो नै कि छुआ मिसी खाइ दउछन आउ तार किछ करू ओ आबो आचार करछि खा देई खाइ छ आ के खाइ नै मुई खाइ नै मुई ना आने की रखी दिने हानि देई की करत किने हां किछ न होइथने ते छिटी मार देइथने एते कर देइथने कते हिता तमे जेडा हेडा मो बने हेडा आचार कते तो डाकी नै जो इने भल लागिल चिनी रो बरा होई चिनी दे अछि जाऊ पक्का लालो एते खुडीदार हेदन खाइले बुडी ला बुट्टा गुटा दिला ए बा गुटा गुटा ए रो मिश्री कहीं पको बच्चे आटा तो चीनी पका तो मिश्री पकाओ आचार सरीगला चीनी बस पुणी आरिसा पिठा हम ये भावज नहीं के आसलानी आरिसा पिठा हम उसने टेस्ट करो टे कारण हो ताते आन घिनिया बना हला नहीं टेस्ट हो उसने अगर टेस्ट कर दे कारण आगु जे पाटर मार दे टेस्ट करा दे हमरे हाथ लगी कैसे चला दो और आता बेस्ट आज और रायता ना की रायता वा उल्लो रायता इज बेस्ट उल्लो रायता आज तो कोई दिन उल्लो रायता इज बेस्ट करा उल्लो रायता इज बेस्ट आले को सेटा को ओने आज हमर घर पाखर जनकर चतुर्थी अछि भाउ जे कहजते उल्लो रायता खाइबे ताकर हेछि नै गने देखिबा उल्लो रायता भाउ खाइबे ताकर आज तो रिसेप्शन सब बसे जने धारी लगे की के कोन खाइ तुम को खाइयो चाउमिन खाइबे चाउमिन करछो दे चाउमिन खाइबो तो सबदारे बुझो चाउमिन है नै तो चाउमिन खाइबे कुचरा करछन हां गुपचुप हेछि गुपचुप रोडा साइज सब एयर गेर गई काले पाटर टाक टाक कर पको हां आइसक्रीम करछन आइसक्रीम हेछि हां के भीतर भीतर 10 टा फ्लेवर रहिछि जा खाइ पारि हां और आना पकाना आइसक्रीम हेछि ना आइसक्रीम हेछि से भीतर दोछन आइसक्रीम बाहिर लुका सी चुपचुप नै दे नगर कोनी आइसक्रीम हेछि आइसक्रीम रो आसी स्ट्रॉबेरी आसी हां देखिया मु देखि आसी नै भाउ तो गैस करो कोन आइटम हेति स्ट्रॉबेरी आसी तापर वैनिला आसी तापरे आउ चॉकलेट आसी चॉकलेट लेमन मिल्क आसी तापरे ऑरेंज आसी आ किछ आसी हां सेति सब कर आसी हां हेलो मैंगो भी की फ्लेवर बार बार तू आइसक्रीम खाइ के ठंडा छाड़ो ना यार मो ऑरेंज फ्लेवर बोल लगना खाली बरफ फोड़ा एटा किसने जो मोले मिल्क खाली बरफ वो नाको कुछ पारन चिमर सेइसे समस्त ठंडा है मु तो मात्र 2 टा रु नाको छुटे खाइता फिंग नै मेरा लास्ट से जाय तो ठंडा है आइटम किए कोन खाइबो गैस कर आगु थरा मो नाली कुकुडा खाइबे नाली कुकुडा कोन कोनचा खाइबो नास नाली कुकुडा रोंडा नाली कुकुडा नाली आंबो हटी नाली आंबो भी दिबो नाली कुकुडा किसो नाली तमे को खाइबो
କହିବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଆମେ ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଏଠି ମାଛ ବେସର ହେଇଛି ମାଂସ ବେସର ମୋର ସେଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋର ଟିକେ ଚିଲି ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ଖାଇବ ଫୁଲକୋବି ପୁକ ନାଗିଆ ନାହିଁ ଖାଅନି ସିଜିନ ପଳେଇଲାଣି ବା ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ହେଇଛି ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ପାୟସ ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ପାୟସ ପାମ୍ପଡ଼ ମିଠା ଡାଲି ଖଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଆଇଲେଣି ଭଦ୍ରକରୁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେପଟେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଆମେ ତ ବ୍ଲଗ ବନେଇବାର ଅଛି ଯାଇ ଦେଖିବା କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ଭୋକ ଲାଗଣି ଏତେ ଜୋର ଯେ କଣ କରିବା ସେ ଖାଇବା କଥା ପକେଇ ପକେଇ ପେଟ ପୁରଉଛେ ତିନିଥର ଘୁରି ଗାଣି କି ଆମେ ତିନିଥର ଯାଇକି ହବ ଯିବା ଆମ ଘର ସବୁ ଖାଇବା ପାଟି ଖାଲି ହା ହା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆଇଛି କହୁଛି ଗୁପଚୁପ ଦଉଛି କହୁଛି ପଇସା ଦିଅ ଭଲ ବିକ୍ରି ହଉନି ତ ଆଉ କମ ପଇସା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଅଛି ବାହାରରେ ଆମେ ଆସିଛେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ରିସେପସନ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବଳିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେପସନ୍ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ନାହିଁ ପୁରା ତ ପୁରା ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ରିସେପସନ୍ ଚାଲିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ବି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଆମ ଅଛି ରିସେପସନ୍ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯିବା ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଖାଲି ମାନେ ଆଗଥରେ ସବୁ ସିଟ୍ ମାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ଏଠି ଖାଇବା ଚାଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯିବା ଖାଇବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବା ଗୁପଚୁପ ପାଖରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖାଇ ହେବନି ଏତେ ବୁଲା ଏଇଠି ବା ପଛପଟ ଗୁପଚୁପ ଅଛି ଏଇଠି ପଛପଟ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ କକା ଆସିଛି ସେ ଆମ ହାତରେ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମ ବୁଢ଼ା ବା ଜେଜେବାପା ବସିଛନ୍ତି କାଢ଼ ଲାଇଟ୍ଟା କାଢ଼ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ହଉଛି ନା ବାହାଘରିଆ ଖାଇବା ସବୁ ଆସିଛି ସେଠୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଆମର ତ ବ୍ଲଗ ବନେଇବାର ଅଛି ଲାଇନ୍ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମର ବ୍ଲଗ ବନେଇବାର ଅଛି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବୁ କିସମିସ୍ କିନ୍ତୁ ପକେଇନା फोन फान नहीं जहाँ आगे से कोई जुआड़े जगह एटा रिसो जोडी को किए से रो काटला दिस तो ए जे मझी पोजीशन ता ते ऊंचे की कोळा वाला रखा होचे एटा सरू वाला रो बाकी नुवा बारी को किसे तो हम किसे आजु ना ना एटा होती आई ओय कम जणी दे छु ना आई बडो इधर अछि आउरी अछि आउ सेलिंग मन जा सेलिंग एठी आउ सेलिंग जा सेलिंग एठी आउ सेलिंग पापटा मिठा बेसी ना हटा सेलिंग हे सर हां एम सेलिंग ए सेटा दामिया दिन छोड़ा सेलिंग आई आउ जाई आई हां तमे आदर केटा खाइबा केटा खाइबा आदर सब सोमवार ना मंगलवार केटा दिन छबि नाही आई तो हम दे भाग्य खरा हैं
ତମେ କିସ ଖାଇବ ତମେ କିଛି ଖାଇବ ନା ଭିତରୁ ଆଉ ଖାଉନ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଠୁ ସେଲିଂ କରିଦିଅ ସେଲିଂ କରିଦିଅ ହଁ ଏ ନେଇ ଏଇଟା ହେଲା ଚିଙ୍ଗିଡି ଆଉ ଇଞ୍ଚଡ ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ରଖୁ କାଲି ଖାଇବି ଆଉ ପନିର ଦେଇଥିଲା ପନିରଟା ଟିକେ ରହ କାହାର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କହିଲୁ ସିଏ ନବୁନି ମୁଁ ଡାକିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫ୍ରିଜ ଲୁଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ତରକାରୀର ପୁରା ଲୁଡ୍ ଆହୁରି ଚିକେନ ଅଛି ପୁରା ଦେଖୁନ ଫ୍ରିଜରେ ଆମର ଲୁଡ୍ ପୁରା ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଆସେ ଆହୁରି ଆ ଭିତରେ 1 2 4 5 ମୋର ଅସୁର ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇସ୍ ପିଇବା ପାଇସ୍ କି ଟେଷ୍ଟ